Vota Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Amor Propio Ste. El first nominee del number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, Rolly Ledesma Macasaet, amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño. Na día de elección, una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45, SSS GSIS Pensionado Party List, el Party List de Zamboanga. Amor propio se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. This newscast is brought to you by iBerry for a clear and healthy eyesight. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hace más sabroso y más masustancia el de aton comida con el ayuda del Star Margarine. Aumenta con el Star Margarine de aton mga paborito potaje como el caldereta, mechado, sopas, puerco guisado y otras cosas pa. Vale también este mezcla na fried rice. Asegura que más sabroso y lleno de sustancia rap el cada celebración con la familia y amigos. Junto con el Star Margarine. Kaya el Star Margarine ay tiene 10 growth building nutrients como el vitamina A, B1, B6, B12, D3, E, folic acid, niacin y iodine. Todo este ay te ayuda ka naton queda más mafuerza y activo junto con el buen dieta y ejercicio. Bien bueno también este para la entera familia y barato pa. Sigurado que más alcanza la ambición objetivo, especialmente si acompañado de buen dieta y ejercicio. Por eso aumenta con el Star Margarine de ustedes mga recipes para asegurar que da más sustancia. Prueba ya. Visita con el official Facebook page del Star Margarine para descubrir más mucho sustancia recipes. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Maskin donde hasta cuando. Tatak RMN.